হরমুজ সংকটেও পশ্চিম জেলায় জ্বালানি স্বাভাবিক, আতঙ্কের কারণ নেই বললেন জেলা শাসক। পেট্রোল ডিজেল গ্যাস সরবরাহে নেই বড় সমস্যা, মজুদ এবং নজরদারিতে সক্রিয় জেলা প্রশাসন। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং হরমুজ প্রণালী ঘিরে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ বাড়লেও পশ্চিম জেলায় জ্বালানি নিয়ে এখনই বড় কোনো সংকট নেই, এমনটাই জানালেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডাক্তার বিশাল কুমার। তিনি জানান, কোথাও কোথাও সামান্য সমস্যার খবর এসেছে, তবে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। খাদ্য জনসংভরণ দপ্তরের সহযোগিতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। পেট্রোল ও ডিজেলের সরবরাহ স্বাভাবিক, গ্রাহকরা প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত জ্বালানি পাচ্ছেন। জেলা শাসক বলেন, কোনো পেট্রোল পাম্পের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কালোবাজারি বরদাস্ত করা হবে না। এলপিজি গ্যাস নিয়েও বড় সমস্যা নেই, দীর্ঘ লাইনের খবর নেই। অধিকাংশ গ্রাহক স্বাভাবিকভাবে সিলিন্ডার পাচ্ছেন, তবে কোথাও বেশি দামে গ্যাস বিক্রির অভিযোগ এলে টাস্ক ফোর্স তদন্ত করছে। প্রমাণ মিললে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। इस तरह की कोई मेजर समस्या नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर कमी की कंप्लेंट्स आती हैं तो हम तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और फूड एंड सिविल सप्लाईज की मदद से उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे डीजल, पेट्रोल, तो इसकी तो अभी कोई कमी नहीं है। आप तो सफिशिएंट मात्रा में ले सकते हैं और जहाँ भी पेट्रोल पंप मालिक इस तरह के कुछ गलत व्यापार में शामिल होते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। एलपीजी की जो है समस्या वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन इस तरह की कोई बहुत लंबी कतारें या किसी को गैस नहीं मिलना, इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। परंतु हाँ, कहीं कहीं पे हमें न्यूज़ सुनने को मिलता है कि गैस सिलेंडर हो उसको 2000 या 3000 में बेचा जाता है। इस पे हम लोग कंप्लीट हमारी टीम जो टास्क फोर्स है वो उसको मॉनिटर कर रही है। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। परंतु अभी एलपीजी में भी स्थिति अंडर कंट्रोल है। তবে মধ্যপ্রাচ্যে যদি এই যুদ্ধ পরিস্থিতির আরো বেশি দিন জারি থাকে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে তিনি কিন্তু আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। এদিকে মঙ্গলবার পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের দপ্তরে রোড সেফটি কমিটির বৈঠক হয়। মাসে দুবার এই বৈঠক হয়। দুর্ঘটনা কমানো, মানুষকে সচেতন করা, পুরনো পরিকাঠামো সংস্কার, নতুন নিরাপত্তা পরিকল্পনা, এই সব বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, এমনটাই জানালেন পশ্চিম জেলার জেলা শাসক। ये देखते हैं कि किस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों को किस तरीके से सतर्क किया जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तुरंत कार्रवाई हो जिसमें लोगों को जो मेडिकल सहायता तुरंत मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। तो हर मीटिंग हर महीने होती है और इसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट से इस पर पूछताछ की जाती है ताकि हम जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है इसको रिड्यूस कर पाएँ और उससे होने वाली जो क्षतियाँ हैं, खासकर जो शारीरिक क्षति आम मनुष्य को होती है उसको कम कर पाएँ। इसमें जैसे हम लोग ऑलरेडी कई पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्कीम है वो पीएम राहत स्कीम है, जिसमें अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी मनुष्य का तो उसको सहायता दी जाती है। সর্বোপরি পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের দাবি, বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিশেষ করে পশ্চিম জেলায় জ্বালানি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনিয়ম, বেআইনি কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানিয়েছেন জেলা শাসক। পাশাপাশি মঙ্গলবার রোড সেফটি কমিটির বৈঠকে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং তা নিয়ন্ত্রণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। তবে সার্বিক ক্ষেত্রে আতঙ্ক নয়, সচেতন থাকাই এখন সর্বাধিক জরুরি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।